शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापती भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। नमस्कार स्वामी भक्तांनो, तुमचे स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर। सर्वांचे कल्याण हो ही स्वामीचरणी मनापासून प्रार्थना। स्वामी भक्तांनो, तुमच्या आयुष्यातील सर्व काही दुःख, चिंता आणि तुमच्या मनातील वेदना नष्ट करणारा आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या मनातील खूप मोठी इच्छा पूर्ण करणारा हा पवित्र संदेश तुमच्या समोर आला आहे। तर बाळा, स्वतःला खूप भाग्यशाली समज, कारण श्रावणातील दुसऱ्या सोमवारी हा तुझ्या समोर संदेश येणे म्हणजे तू खूप भाग्यशाली आहेस। म्हणूनच हा पवित्र संदेश तुझ्या समोर आला आहे। स्वामी भक्तांनो, आज महादेवाची कृपा तुम्हाला अखंड प्राप्त होणार आहे, कारण आज महादेवाचा अद्भुत मंत्र आपण इथे तुम्हाला सांगणार आहोत। कारण या मंत्राने तुमच्या आयुष्यामधील सर्व काही चिंता, दुःख, तुमच्या पाठीमागे लागलेली पनवती सर्व काही या मंत्र ऐकल्यानंतर नष्ट होणार आहे। म्हणूनच हा मंत्र शांत मनाने शेवटपर्यंत जो कोणी स्वामीप्रिय बाळ ऐकेल त्याच्या आयुष्यामध्ये सर्व काही चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत। त्याच्या आयुष्यामध्ये सुख, आनंद, वैभव सर्व काही त्याला प्राप्ती होणार आहे। त्याच्या मनातील खूप काही स्वप्न, इच्छा पूर्ण होणारा हा अद्भुत मंत्र ज्याच्या कानावरती पडेल तो स्वतःला आज भाग्यशाली समजेल। कारण हा मंत्र सहजासहजी तुमच्या कानावर येणे म्हणजे तुम्ही खूप भाग्यशाली आहात। म्हणूनच योगायोग समजा आणि तुम्ही स्वतःला हा संदेश स्वीकार करून भाग्यशाली समजून शांत मनाने शेवटपर्यंत ऐका। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
શિવાય. ઓમ નમઃ 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 શિવાય. ઓમ
શિવાય. ઓમ નમઃ 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 શિવાય. ધન્યવાદ.